saya mau masak ikan, sup ikan tilapia. Ini bahan-bahan dia, ini halia, bawang putih, bawang merah, air asam jawa, dan juga serbuk kunyit. Sudah panas minyak, kasihkan minyak sedikit saja. Campurkan. Ya, sehingga dia mendidih. Oke, sebelum mendidih kita masukkan serbuk kunyit, dan kita masukkan air asam jawa. Oke, tunggu sehingga dia mendidih, baru campurkan ikannya di dalam. Kalau ada tomato boleh campurkan, tapi hari ini saya tidak ada tomato. Oke, sekarang sudah mendidih. Oke, masukkan ikan tilapia putih yang sudah dipotong. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to So sekarang kita campurkan garam. I need to fight, I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Garam 1 suku. Dan rasa. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let go of this rage, am I completely betrayed? Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you Sampai dia masak. keep on forgiving. Oh, oh, admit that I'm afraid if I let go of this rage, am I completely betrayed?
saja untuk resepi sup ikan tilapia putih hari ini. My life, Sampai masak guys. the pride. Oke, saya sudah seduh dan inilah sup ikan tilapia yang sudah dimasak. Nah, rasa dia manis-manis, asam-asam, rasa ikan masing-masing sedap. Oke guys, itu saja. Oke, thank you for watching. Jangan lupa kalau suka boleh like, subscribe, and tekan lonceng. Jangan lupa view ya. Oke, thank you.